जाजपुर जिला कुआखिया सारंगपुर ठारे अवस्थापित साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा परिचालित मां तारिणी आवासिक उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र छात्री माने द्वादश विज्ञान परीक्षा रे अभूतपूर्व सफलता हासिल करथिबा देखिबा मिलिछि। चलित वर्ष शिक्षानुष्ठान 56 जन परीक्षार्थी परीक्षा देइथिबा बेले सेमानक मध्यरु 6 जन 90% रु ऊर्ध्व नंबर रखी कॉलेज पई गौरव आनिथिबा बेले एही अनुष्ठानटी प्रति वर्ष पिलामानकु उन्नत मानर शिक्षा प्रदान करि आसुथिबारु पिलामानक भविष्य उज्जवल हेबा सहित पिलामाने समाजर मुख्य स्रोतरे सामिल होई निजे समाज उपरे किपरि परिचय सृष्टि करि परिबे बोली चेयरमैन चंद्रशेखर नायक प्रकाश करथिले। एही सहित चलित वर्ष विज्ञान परीक्षा रे समस्त परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होइथिबा बेले 80% रु ऊर्ध्व 24 जन 70 रु ऊर्ध्व 16 जन और 60 रु ऊर्ध्व 10 जन छात्र छात्री सफलता अर्जन करथिबा अध्यक्ष नंदिया मोहन पटनायक सूचना देथिले। कृतित्व अर्जन करथिबा छात्र छात्री को कॉलेज कैंपस परिसर रे अनुष्ठान तरफ पुष्पगुच्छ उत्तरीय और मानपत्र प्रदान करी संबर्धित करा संगे संगे विजय उत्सव पालन करा जायथिला। मो साई ग्रुप इंस्टीट्यूट चेयरमैन आज आम कार्यक्रम जो थिला आम साई ग्रुप इंस्टीट्यूशन मध्य केमी पाठ्यक्रम बीएससी नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग फिजियोथेरापी डीएमएलटी डीआरटी जिते स्वास्थ्यगत शिक्षा आम दौचु ता मध्य मुख्य आमर जहाँ अच्छी तार फाउंडेशन कोर्स +2 साइंस सेटा आमर 2 वर्ष है आमर रिजल्ट ऑलरेडी बाहरी सारी जो अनुष्ठान प्रथम वर्ष आपणकर 44 जन पिला थिले आ 44 जन पिला प्रथम श्रेणी प्रथम वर्ष ही उत्तीर्ण होते ताकू आम सफलता को फेर दोहरईचु आम आपण ए वर्ष आमर 56 पिला आमर परीक्षा देइथिले 56 जन 56 जन पिला प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होती 6 जन पिला 90 एभव रखी उत्तीर्ण होता बेले जेई मेल आपण फास्ट टाइम आपन गोटी अटेम्प रे 2 जन पिला एट ए टाइम जेई मेन ले आपन 85 एभव नंबर रखिकी से माने उत्तीर्ण होइचंती आ सेमानकर परिश्रम 2 वर्ष से माने जो पाठ पढ़िले तांको ई गत वर्ष आपन गोटे वर्ष हबो तांकर परिश्रम बहुत परिश्रम तांको पिला माने जो तांकर जो 24 घंटा पाखा पाखी 8-10 घंटा परिश्रम शिक्षक आमर जो माने रहिले रेसिडेंटल तांको सहित रही कि पिला मानक सहित सबु समय रे तांको सहयोग करबा आ तांकर परिश्रम फल से माने पाइचंती आज से माने बहुत खुशी होती जीवन में उन्नत कामना करिया मु कहूची भविष्य रे से माने इंजीनियरिंग मेडिकल जहाँ पाठ्यक्रम पढ़िबे तांको बापा मान भविष्य जहाँ अच्छी से माने साकार करंतु आ परिश्रम एमिति जारी रखंतु परिश्रम जारी रखिले तांकर जहाँ लक्ष्य अच्छी जीवन में पहुँची पारिबे। पचारे आम ये गरीब पिला माने भविष्य में कटक भुवनेश्वर आपण जीवा जा पाठ पढ़ुले यही आपणकर पाठ पढ़ाई बहुत परिश्रम गोटे बापा माँ इच्छा थाए आमर एक गरीब पिला माने पाठ जा दूर में कटक भुवनेश्वर जा पढ़ेवा बापा माँ मानकर मन में दुख थाए आम कटक भुवनेश्वर छाड़ी पारुना से आम बहुत कम पैसा भितर पाखापाखि रही से सफलता दवाई आम लक्ष्य थिला से लक्ष्य ही से सफल पाई कटक भुवनेश्वर न जाइए पाखे से माने पढ़ी रिजल्ट कर भल आउरी कहूँ जो सफलता आउरी खाली आमर नुह ये +2 साइंस नुह आप बीएससी नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग ये पिला माने खाली आप जाजपुर जिला नुहे आप 8-10 गोटी जिलू यदि भल शिक्षा आम प्रदान होउची बोली कि पिला माने अनुभव करी गंजाम कोरापुट मालकानगिरी गजपति ये भाया जिलू आप 400 ରୁ 500 पिला आप स्वास्थ्य क्षेत्र में से माने पाठ पढ़ुचंदी तांकर पाठ पढ़ा सरीबा संगे संगे से माने मर्द एबे आपणकर विभिन्न हॉस्पिटल मानकर नियुक्ति पाई पारुचंदी ए पिला मानू कहूची तांको परिश्रम से जारी रखंतु तांको भविष्य रे से माने डॉक्टर इंजीनियर बापा मांकर जो स्वप्न थाए कटक भुवनेश्वर न पढ़ेले आम एट ए टाइम में जेई मेन 2 जन उत्तीर्ण होती से माने भविष्य रे इंजीनियरिंग होई कि गवर्नमेंट रे पाई बाहरी पारिश्रमिक लगे ना जोटा लक्ष्य थिला आम पिला मानक से भाया शिक्षा दान करूँ से माने सही भाया परिश्रम करिसंती भविष्य से उन्नत कामना करूँ। मुझे जो मैंने नुआ पास कले मैट्रिक पास करिसंती सेमानकु मु लक्ष्य रखिची से माने प्रथम गोटे कथा कहूली मु आपन देखंतु पिला मानकर स्टैंडर्ड टाकु नै कि आमे ही करिथांतु तांकर कोन अछि हम जो 56 जन पिला परीक्षा देइतिले तांकर मैट्रिक रो केते परसेंट थिला से माने +2 साइंस रे तामे प्राय 56 रो प्राय 53 ରୁ 54 पिला
ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନେ ହାଇସ୍କୁଲର ଯେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ହାଇକ୍ କରିକି ତାଠାରୁ ପିଲା ଯିଏ 54% ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ 70%, ଯିଏ 70% ରଖିଲେ ସେ ବି 90% ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି 2ରୁ 3ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ବିନା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥର ବାଧକ ନ ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହଯୋଗ ନେଇପାରିବେ, ବିନା ପଇସାରେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଲି ଫୁଡ଼ିଂ, ଖାଲି ପଇସା ଖାଇବା ପଇସା ଦେଇକି ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ପାତ୍ର ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ସିଆପଡ଼ା, ଆନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ। ମୁଁ ମା ତାରିଣୀ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଲେଜ କୁଆଖିଆରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋର 10th ଥିଲା 80% ଏବଂ +2 এই কলেজে পড়িকি ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। এই କଲେଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ି 92.3% ଆଚିଭ୍ କରିଛି। এই ସଫଳତା ପଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାତ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର। ସେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପଢ଼ିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆମ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, ଆମ ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ଆମକୁ ଭାବିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ରାତି 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାର୍ ଏମିତି କେଉଁ କଲେଜରେ ରହିକି ପଢ଼ି ନଥିବେ। ଆମ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ 12ଟା 1 ସାରେ ଆସିକି ନିଜ ଆମ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଆମକୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ରାତି ନିଜେ ନ ଶୋଇକି ରାତିରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିକି ଆମକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କି ତାଙ୍କ ଭରସା ଥିଲା ଆମ ଉପରେ କି ଆମେ ଏତିକି କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭରସା ରଖିପାରିଛୁ। ଯେମିତିକି ସାର୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲିପୁନ୍ ସାର୍ ଆଉ ସେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସାର୍, ଫିଜିକ୍ସ ସାର୍ ଆହୁରି ଜଣେ, ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଆମର ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାମ୍, ଜୁଲୋଜି ମ୍ୟାମ୍, ବଟାନି ମ୍ୟାମ୍, ଆଇଟି ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମାନେ ରାତି 12ଟା 1 ସାରି ଯାହାର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସେ ଆସିକି ପୁରା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଶୁଅନ୍ତିନି ରାତିରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ এই ସଫଳତାର ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ହାତ ଅଛି ଆମ ପଛରେ। ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଛି ডিফেন্স লাইনে ଯିବା ପାଇଁ, NDA ନହେଲେ UPSC କ୍ରାକ୍ କରିବି। ଏଇଟା ଅଛି ମୋର ଏମ୍ ଅଛି। ସେଲ୍ଫ ଶୁଭସ୍ମିତା ଜେନା, ମୁଁ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ମୁଁ ଆସିକି ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ, ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ମା ତାରିଣୀ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତ ମୋର 10th ଥିଲା 85%, ବଟ୍ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କି 90%, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲି କି 90% ମୁଁ 12th ଯେମିତି ହେଲେ ରଖିବି। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ତ ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋର ଦିନରେ ଜମା ପଢ଼େନି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣ। କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଟାଇମ୍ ଦେଉଛ ତାହେଲେ ଏନଫ୍। ତ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରେ, ରାତିରେ ପଢ଼େ ସବୁବେଳେ। ରାତି 1 2ଟା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ କିଛି ହେଉଥିଲା ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ନିଜ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପରଦିନ ନିଜ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ସେ ଆମକୁ ପଢ଼େଇଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ହି ପରିଶ୍ରମ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କି ନିଟ୍ ପାଇଁ, କାରଣ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଚର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ନିଟ୍ କ୍ରାକ୍ କରିକି MBBS କରିବି। ମୋର ସଫଳତା ପଛରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର, ମୋ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କର, ଆଉ କଲେଜର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍, ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯାଜପୁରରୁ ଭାଗୀରଥୀ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖୋଲା ଖବର।